Leo tutayadili tofauti kati ya kupiga bibi na kupigana na bibi. Kupiga bibi inamaanisha kuwa na mazungumzo ya kuonyesha hisia zako, mfano unapomwambia bibi yako unavyompenda. Kupigana na bibi kunaweza kumaanisha mabishano au migogoro ambayo sio ya lazima na inaweza kutokana na kutokuelewana. Ni muhimu kuelewa jinsi ya kuwasiliana vizuri katika mahusiano ili kuepusha migogoro ya kisarufi. Mawasiliano mazuri yanasaidia kujenga uhusiano thabiti na kuimarisha upendo kati ya wanandoa. Leo tutayadili tofauti kati ya kupiga bibi na kupigana na bibi. Kupiga bibi inamaanisha kuwa na mazungumzo ya kuonyesha hisia zako, mfano unapomwambia bibi yako unavyompenda. Kupigana na bibi kunaweza kumaanisha mabishano au migogoro ambayo sio ya lazima na inaweza kutokana na kutokuelewana. Ni muhimu kuelewa jinsi ya kuwasiliana vizuri katika mahusiano ili kuepusha migogoro.